Karakshalo Jompuikilo Ekalibam Model Residency ST Girls Hostel Tangzak Tongoni Sami Berenekia di Prasah Bebodri di Kastaburma Bonlogi Manjaka Anthony Emile Tobadia Manjaka ST Mocha National President Sami Urana Koboi ST Mocha State Secretary Utpol Dogma Akasa Logi Bo Arathangi ST Boys Hostel Bahino Sami Berenekia Kalaroni Junjalo Bahino State Thoka Abun Yagolo Kok Matno Gushango Monji Gushango Kamshaka Nairobi Shimapli Yes. Which same civic? Yes, same class. Same class. And what you want to be? In future, I want to be a teacher You want to be a teacher. Why? because I like to teach to children. You like to teach the students. Which stream? 12? BPC, MPC, what have you taken? Art stream. Art stream, yeah, please. How is the school, college? Good? What do you want to be next? After 12? Next, I want to teachers. You want to be teacher. After result. 너랑 이제 마사 타이 무마 마사 마사 소 কোনো প্রবলেম করে চাকরি না ববি कहाँ गई চলে আসা ইংলিশ মিডিয়াম স্যার थोड़ा इन लोगों से कुछ पूछिए ফ্যান গুড়ি আং দङ গুড়ি রিমাই দङ ngora ang bro thang মোসো খাকসালনি হাইপুরা নরং নি বাগে আং খোঁজনাই দङ সব সময় খোঁজনাই দङ তিনি আবান বাগে তিনি বন্ধ তিনি বিশ্বকর্ম পূজা তিনি সব বন্ধ হাইপুরা जों ফাইনাল নানি বাগে আং নরং কগ্রি ক্লাংখা তে মাস কাইসান পরে ফাইনাল নরংনি নং ঠিক দাंबाय थानाय তাকো ঠিক গিয়াखौ आं नायनाय आं कक सानाय कुसुक लेभेल कक सानाय हेडमास्टार ना फर मालाय मालिया ताबो हेडमास्टार तंगानि गानावो ब दायित्व नायखायनाय दायित्व नायखानाय जदि न उ हस्टेल सुपार ब ठीक कै चालंबाय हांगाय तै गुबुननि हस्टेल सुपार नायसं एक दुइ मास नासिंनि नरक जात हस्टेल सुपार होनक निउ खायजों नायसं शुद्ध दायित्व हस्टेल सुपार ब सालमलाया सांयां सालाम सामलंमाया गाहामकै सामलंमाया आमानि बागैना ताबुनि सिमे जों जात हस्टेल सुपार होनखायनो नाइट गार्ड हस्टेल सुपार कुकमेन खाय जों निउ खायनाय बुजिखा नरंनि तै टयलेट किचन आदि ভিডিওনো হত লেখার করিব সেইসা लेखारिखा ঠিক আছে नों टुकटाक যদি ন শিখাইনা हागाय खायो नोंआनो बिल पाठर नों निजे खारि दे खायो बंनि बेल फैन बाल बंनि थेपरि हा चाना नंने नों लाजि बरंनि चामानि बंनि जे प्रब्लेम जे बाल्ब नांमानि फैन नांमानि थेपारि नों थेपारि थेपावो ओ मैम मांगा रिसीव कपि न आनो रहो बिल बरंनि बाल्ब फैन जतन इनि खानानि बिसिङाव बरंनि रहरै नों आनो बिल हरि नोंबो नल बिल न आं साबमिट खायना हाइफनो प्रति स्टूडेंट 80 টাকা খাই मानो दो नरंनि बागै डेली 80 টাকা खारि जागो 5 টাকা हागाय क्लिनिंग खायनानि बागै बाल्ब फैसा नस्ट दंगाय थापाना बागै फैन गुरि आंगा गुरि नाम तिनि कयजन दङ र 35 गना 50 जन ते 15 जन त तंग थांगा त 15 जन हा 15 जननि बिल बसक फाय साला बिल बसक फाय ए तिनि 80 into 15 টাকা খাই 15 জন পূরণ খাইলা 80 টাকা খাই 10 জন আছে 800 হ্যাঁ যত মেদি রঙ আং যখন আনি দায়িত্ব নমানি পরে আনি ডিপার্টমেন্ট হইতে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে ताबुक 2 करोड़ 49 लाख सैंक्शन खायका तै
1,74,00,000 mo estimate seramka je 2,45,00,000 by mo ungya abani bagano teisa 1,74,00,000 teisa estimate kaiga mo only for girls hostel mo rang RD department of pathoka RD department khai tongo mo 50 ta seat girls hostel ang phaimani porano rijago karon o area o chini bishesh khai chini bori bosarok norok nukhona mo jompui hill onek haksal hapung hatai bakogoi phaina nango ekdom osubida mo jompui hill ni sabwalo chini chererok bori bosarok kosto bishesh khai chini o jaga chini jara kok borok sanai borok no o jaga bishesh khai haksal ni phai porashona khainani bagoi osubida ni bagoi ang phai naimani pore moni pore ang nukha borok uroni borok demand khaiga je ei ani thani demand khaiga buri bosa porinani bagoi onek osubida nai moni pore ang rang sanction khairika 2,49,00,000 article 275 tabuk tangjak tongo mot burini pore chelabo uja tongnai chelabo tong hostel norok nugano ei mo ek bosani bagoi complete nai gai chini jokhon mo complete mani pore chini jara chini ojani chini dofarok chini bosarok chini kok borok sanai rok borok belai upokar na স্যার ব ক্লাস নি হইতে কে ও যে হোস্টেল তম জাম pura 6 ni hoite up to 12 jora वो इंग्लिश मीडियम था सर english medium pura english medium sabwal jompui hill ni sabwal school pura english medium pura ekdom porinani tongnani joton subita khainida bele hamai